brothers of Mabeja was this concept have kicked in into a practical meaning, exceptionally on individual rights, notions of equity between our land, notion of equality of man before law. Long life for Comoros, free and united. Long life of Republic of Comoros. Yes. J'ai retenu un mot quand il a parlé du président, si je peux l'appeler ainsi, président Azali. Quand il a dit, il est le ministre, il est le président, il est le médecin, il est le gouverneur, il est tout. Comme il dit le français, il faut appeler un chat un chat. Il y a un ministre comorien qui a dit un voleur, il faut l'appeler un voleur. Qu'est-ce qu'il est Azali? Est-ce qu'il est un voleur? Un tueur, il faut l'appeler un tueur. Est-ce qu'Azali est un tueur? Bah il a tout, hein. Il est tueur, il est voleur, il est tout. Je ne peux pas citer. Là, vous avez compris de ce qu'il a dit. On appelle un chat un chat. Ça, c'est son ministre qui a dit. Hazamba wai, mwidi na paro mwidi. Mrohitwa na paro mrohitwa. Violeur na paro violeur. Et abo katamba Azali est violeur abo timdea. Ah, abo comme le ministre abo timjamdea. Ils ont des ashababisha wasa rijo para mwananyasi mwengoni mwandu wa hengwa na inu mwananyasi elarifu yaje samahani rijo para fundi okvala armandanu kaya le discours est en 3 langues. Là j'allais sauter l'arabe, je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je suis pas arabophone, je sais pas parler l'arabe peut-être. Ngamjo para fundi watu fundi fahari Yajé Arambie et discours là où yo heluha yaki en arabe. J'invite notre frère Fahar parmi les combattants de cette lutte noble qui va nous parler en langue arabe. Tafadhal mashkouran. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ خطبتي بلغة العربية أود أن أوجه كلمة لجامعة الدول العربية لأننا عضو من هذه الجامعة جزر القمر من عام 1993 والأمم المتحدة ورجال حقوق الإنسان. ألم تسمعوا نداء القمريون في فرنسا منذ سنة ونصف؟ ألم تروا ما يجري في جزر القمر خاصة فرنسا التي تنافق دائما مع الظالمون في الدول الأفارقة والدكتاتوريون؟ فها نحن لمرة أخرى نقول للمنظمة الدول الإسلامية وفرنسا التي كنا نتمنى أن تكون أول دولة تتحرك عند سمع نداء القمريون في فرنسا، وخاصة لما قال إيمانويل ماكرون أن القمريون في فرنسا هم 400,000، فهذا عدد كبير الذي يجب أن يحترم القمريون. لكن كما قال الأخ الكبير محمد شافع أن من سكت وفعل كما لم يرى نداء أو لم يسمع نداء القمريين اليوم ليسوا أصدقاء، لأننا نعلم أننا سنكسب، ولما نكسب لا نريد أي دولة التي لم تسمع نداؤنا ولم تساعد الشعب جزر القمر أن يأتوا لكي تقول نحن أصدقاء. أصدقاؤنا اليوم من يتحرك، فهذا عيب أن الاتحاد الأفريقي تحرك كما قالوا السابقون ووصلوا إلى جزر القمر ولو متأخرا، لكن فعلوا ما كنا نتمنى فنشكرهم شكرا جزيلا. أبناء وطني الأعزاء من داخل والخارج، سعيدا برؤيتكم مرة أخرى بعد هذا الجلسة الطويل
والحبس الطويل، لكن ذلك لم يغير عزمنا على النضال ضد إقامة الدكتاتورية في جزر القمر ذرة وواحدة. أظهر مجلس الوزراء هذا الأسبوع مرة أخرى أن لدينا كل الأسباب لمحاربة مغتصبي السلطة الموجودين في موروني. لقد سمعتم جميعا المتحدث باسم الدكتاتورية رجال الرفوف يعلن الدعوة القادمة لمحاكمة أمن الدولة لاستكمال العمل الذي بدأ بمؤامرة وهيمة واغتيالات مستهدفة. هناك العديد من الأبرياء الذين سيحرمون مرة أخرى من حريتهم الأساس إذا لم يتم التضحية بهم من أجل السحر الذي يرشدنا. أتوجه بأفكاري إلى كل أولئك الذين في هذه اللحظات الدقيقة سيعرضون أمام هؤلاء المجرمين المنتصبين كأفراد أهلية. هذا الفعل في حد ذاته دليل ملموس لإظهار أولئك الذين يعتقدون أن الدكتاتورية تغلق أقواسها، وأنها ليست كذلك منذ متى حتى المحكمة الخاصة انعقدت بقرار من مجلس الوزراء. فأين يفرض الفصل بين السلطات الذي نصت عليه نصوص الدستور على الشعب لعدم رضاه؟ الرجال غير القادمين على الحفاظ على الكلمة بما في ذلك تلك التي يمليها النبذ. لا يمكن الاستمرار في قيادة بلدنا، لكن جنون رجالنا لا ينتهي عند هذا الحد، وشيء فشيء. يقوم الدكتاتور القمرية المجرم السفاح عثمان غزالي بالتقديم وبقيادة مثل نظيره التشادي على خط الامبراطور السابق بوكاسا لافريقيا الوسطى. اذا اشكر الشعب الشادي انه نسبه بنفسه الى رتبة مشيرة. يعترف القمري بانه سرق باذن الله والله وحده. الانتخابات التي تستهزئ بالحريات الاساسية وتتخلى عن الالتزامات الدولية تجاه شركائنا، ولا سيما قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والدم والثقافات والدين. أمس قطر وإيران باسم فرق الإخوان المسلمين، اليوم ضد تركيا التي نحترمها احتراما خاصة على قيادة رئاسه السيد رجب طيب أردوغان. مناصبة وزارات شاغرة منذ عدة أشهر لقد طبع بهذه الإدارات الإلهية تخلى عن تشكيل الحكومة، واصطدم الكثير منكم من هذه السلوك المتهور لمؤسساتنا، لكن للأسف عملنا تاريخي أن الطريقة الوحيدة لمنع الاستبداد هي محاربته بكل الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النووية مثل هيروشيما وناغازاكي. صيادين مالغاشي فقدوا بقاربهم. هذا ليست المؤامرة الخلية التي آخر جبل منها هو اعتقال المؤقت، كما نحبس كل أسبوع من الصيادين القمريين الذين يجدون أنفسهم غالبا بعد عدة أيام من تجول في البحر على سواحل جزيرة الموزمبيقية والكينيا والتنزانيا وأحدث الصوماليين، دون أن يتم تصنيفهم كمؤامرة ضد هذه الدولة. يجب ألا تذهب البرونية إلى حد خلق سابقا، فقد تنقلب ضد مواطننا غدا. نطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأجانب حتى يتمكنوا من العودة إلى عائلتهم. لا نخشى أن تقول ذلك كل الأسلحة لأنها هي الدكتاتورية قيادة الأعداد داخل وخارج البلاد، أنها واجب على كل جزر القمريين أينما كان. اليوم نسحب أصدقاء الغد، اليوم الغد يوم النصر، من يتألق بغيابه في دعم قتالنا. لا تأتي ليقولنا نعم كنا معكم، لكننا لم نستطيع أن نظهر لنا سببا كثيرا التنقيدات الدبلوماسيين. قلت لهم بصوت عالي وواضح إن جزر القمر لديهم أصدقائهم، ومن يتألق اليوم بصمتهم سيتألق غدا بعزلته. جزر القمر من جميع البلدان يتمثل دورنا في جعل بلادنا ينضم إلى صفوف الديمقراطية، وليس أقلها الديمقراطية التشاركية التي إنها ليست كلمة ازداد حيث يمكن للجميع استخدام كما نقول دائما دولة يحق. ننطلق عليها عدة الذين تصوروا هذا المفهوم أعطوا معنى خاصة مبيجا يحل لهم، ولكن إخواننا من وجه الخصوص في الحقوق الفردية ومفاهيم المساواة بين جزرنا،
مفاهيم المساومة بين الرجال أمام القانون إلى آخره. تحيا جزر القمر بالحرية والموحدة. عاشت جمهورية جزر القمر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكم. Assalamu alaikum fundi. Ridungu ye diskuri ya Kiarabu wati manafundi watu ya kuruonesa wizo eza hango haruma ye diskuri ya Komor za rodi za hango wajao kwa haruma ye diskuri ya Kifaransa. Ngamjomweshele zani ukaya 2000 rakaniyo karjafanya maandamano. Nemana ratufanya maandamano ndo ukayari kahanza randalie rambeba lahe mzungu ukayakairi mru reje idingoni ili mru yaje ashamperogo wa imma kabla ya unjia hizo nanzoni mwambieni ngasina wananyasi ikao ngwaridungao tindotsoka wananyasi wa Komoro sha wananyasi ikao ngwafanywe déplacement haini mbabani ndikao hususan ndo harumo mji wa Paris ikanga rifanywa manifestation wajao nanda wanua julihanao hele dina la couple V. À chaque fois qu'on a une manifestation ici ou ailleurs, ce couple est parmi nous. Vu qu'elle est là, aujourd'hui comme tout le temps, je les invite à venir ici. Le couple V avec Ababa. Applaudissez-les très fort. C'est pas parce que c'est un couple V comorien, mais c'est un couple qui est engagé comme vous pour la lutte, pour lutter. Couple V, pour lutter. Le roi de la sape partout dans le monde. Ababa, applaudissez Ababa très fort pour bien dire le couple V. Venez ici pour voir. Je vous en prie, je vous invite à venir ici. Je venais de vous le dire, à chaque fois, ou partout où les Comoriens se réunissent pour contester ce couple appelé couple V est parmi nous. On a des artistes aux Comores, on a des milliers d'artistes. Mais ce couple-là, chapeau et chapeau bas. Applaudissez encore très fort. Il va nous faire le plaisir d'écouter un petit extrait, parce qu'il va sortir. Je vais pas dévoiler la surprise. Je vais attendre. Vous allez l'entendre vous-même avec vos propres oreilles. C'est un petit son, un petit stanceau, un petit instru qui va nous parler beaucoup. Allez, DJ. Balance. Et comme nous avons touché la zina, nous avons touché la Ababa, un mot. Peuple comorien, la force tranquille, l'union fait la force. Merci à vous tous. Franchement, tous les dimanches, vous êtes là. Nous tenons à vous remercier. Franchement, restez comme ça. Il y a beaucoup de monde qui vous regarde depuis l'Afrique. Et vous êtes un exemple. Franchement, le couple V, sachez que c'est le 269 qui gagne. Et puis, le combat continue. Et puis, on est avec vous. Et aujourd'hui, si on vient ici, on tient à remercier la Peuple de Paris, franchement, pour l'accueil. À chaque fois qu'on vient ici, on se sent à la maison. Et sachez que, à force de se battre, un jour ou l'autre, on aura le résultat. Allez, move. Allez, couple. Allez, décolle. Allez, couple. Allez, Sapologie. Madame Lambrema. La femme capable. La femme qui fait peur aux hommes. Mouvement peuple comorien. Ça soit
Il s'est fait tuer pour rien, les gens innocents. On est là aujourd'hui pour le bien de notre peuple. Le Comore, tous ensemble, on va réussir. Azali, c'est dictateur, c'est menteur. Azali, nous tous, on sait qu'Azali, c'est quelqu'un mauvais, mais nous, on est là pour le faire descendre. Et Inch'Allah, ça soit coup d'État, ça soit que Inch'Allah, il y a des gens qui veulent le tuer, qui vont le tuer, Inch'Allah, ou bien il va dégager à la diable comme il veut. Mais nous, on ne laissera pas Azali rester encore en 2001. Inch'Allah, et Azali. On y va! Sachez qu'on est ensemble. On est ensemble avec vous. On vous tient toujours. On est toujours là avec vous. Inch'Allah. Vive le peuple comorien et restez comme vous êtes. Franchement, beaucoup de respect. Et vraiment, vous êtes des vrais hommes. Vous êtes des vraies femmes. Et le Comore a besoin de vous. Et sachez que Dieu est juste. Un jour, on verra la victoire. Merci. 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 Applaudissez très fort à Baba et le couple V. Voilà, ils m'ont tué. Ils m'ont tué. Là, je ne vais pas pouvoir dormir ce soir. C'est des crampes, hein. C'est des crampes assurées. Marhaba Meji. Hamane Ramambia Rika Gitan Risha. Rijerim Rifayeni Hazi. Hatarim Tieni Huba. Yahumtoa Azali Gozibi. Rahane Huba ikaunga yiniyo. Walakin wafati wa mzo hatu ani ubungu uzambabi etasyon ikawa norakani orilaza imajini ikawa norakana ili rishideri. Ewa baada radunga ya diskuru ya Herman Nyasi radunga ya kuplove walatimambia nuka ya oskwa juzika vajaka maandamano bana ya sababu ndi ya sababu ikawa wandu ikawa ndo andaliao ze maandamano zile waonoka ya aula huandure jeidingoni ngwe wandu wajwe wa champero gwe daile mzungu yamba ukaya vaut mieux reculer pour mieux sauter. Halafu hawanza wandu wa mobilize wandu hawinji oharumaze ndongozini malgré za jiri oskwalelo mzee watu ya fariki shawandu wajao waja hawinji mkanzi hana azifunda hiyo ngani na mahadisi amesema mkaza magunjilo yangu eti mashalelo batinokare zijua rijoanza shamtsengele habanu rijeri ramie gozidi ya rohe wakanga siwe jivanu shari tambalia ni mruge na gunjilo lahe mbabahani na bala kaza nokare oskwalelo ngari wana nalawazali ngani mambo ni mna hadisi hazali hamba nrabo kadombili na miti mshindi kamizo njokamba banzaye zozolongozo za kweli azali hamba ukaini mru ya hiba ekaha wa hihebi awayoti haram c'est pas illicite. Si tu as volé et que tu as réussi à voler, c'est pas l'intention, mais tu as réussi à voler, c'est licite. C'est pas illicite. Pour lui, c'est pas illicite. Kajazamba, kajabe kamruha hibi, kajashidia hibi, avo tampia hea tushinda. Juzi harambia ukaya. Namneshelezi. Harambia ukaya mtume hamba ukaya ndini? Hamba ukaya mrujwa hamba ndrabo? Noya hurezo yanzao. Kajamba mtume hamba ukaya mruyati hibe ya zia yabu yamba shaminga mwambo ukashanga wana wakati shaha tanganya ifurazi tanganya kamtumede ambezo pia hamba wakati wala kulikamemu mrujwahi banweza hezikiri abo harirezume ukaya hahibize voti harudi hajamura miokaya ngwabondrabo yambiona zijana rabo kangujwani kahazi de l'emploi de le ceci de le cela noboreza hezede hata 2030 ho narimlani nalawazali pas simplement azali na là mais avec son système et système ya azali ne là ouais
Avongea basa habona mwambia Lukaya vaut mieux reculer pour mieux sauter. Ngamjopara e mwanama elarifu ya jea mwambieni ye mobilisation yafanyishiha o haruma o wakomoro wa junda haruma Faransa ili litenkonyo nzima hata mpaka ya rohe azalina mwesheleza Lukaya yondikanga mwinterveneo vanu ngarendao hata 18h mratu joka mle tafadhali mwanama elarif mwengoni mwa waheza banazim kawa ya kasonti gari wanao kawa mwengoni فضل مشكور يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه البدر كطلعته Pariga Sivanu Egani tayari mpaka daula kwazi timi Sivanu jefanya mada muhimu yahusu ya maana ya hatu ya daula ya haki hauka Sandilani jani wanasa ya namna ya uromobilize za trup ili digohiye mbana inu insha Allahu ikaze mahanu wa majane marunda riyalinda nando kaya diktaturi inu iseboti insha Allahu haraka tindi sandilo kaya harume daula ya hakiyo yabda ushahidi ziza ukaya ya kolektifu ya Paris ndio tayari na gaiji hudumu wao yende jusqu'au bout hata mpaka azali na roha hewa roha rahati daula ya haki kwazi ekatambilwa ni jarabe wanru wanjiamvu watilamewe yabonda bo wanru wafikirio ukalaala ngabo wanru harimasi ijo kirike waleme wambabi sha nalelewe bana ya wana na dictature iyo ati kursu da vitesse iyo marato wandu na watia hizo hetswani wana na dictature ili linajaze daula ya haki au litia daula ya haki litia demokrasi litia etat de droit isotimbio za sakafuni yatimale marahafu ganzao mwana ganzao jitihadi ganzao mali ganzao wanadamu ganzao nongozi nji haizo asalija upouvoir rangu 2016 watu wengi rangu hana wa mdambu wa kawa ya adui wa shetani wa kriminali yabo ngabo wandu wanjia hambioni rangu hane wa mreme azalina diktaturi hahe ngabo walikao apatiri halo 24 yani Dawidi wanjia harmala china inuvao baho wandu wao watika ujole mewa nga mzima haina mdu na amini ukaya ngasi harimwa ya haki ya kamdu ya harimwa ya haki mdu kalemewa kwazi gwazimi nguri tolio shabatu ngari mtolio yode maneko wanama ikao ngamshidamwe jawanu hena 2000 nano wakahuja ikao rahakatu huja wakati uja haukaya ya mavushe nganu kao ukaya zaniti hala ya wangu jo sabati ekabiasi ngwamenze unuda wakati haina mkomori wanzo yentila
ivuke ne ajali ya zali ya isisa yanzo ya rudi ya isisa undo wakati ya bidiri juheri hine haizo ewa rungu joka ujuha wajewa hime zabari kairi rijikomeye rimaruhe haukasi opposition société civile parti politique siderani ka azalivu shazali katinavu azali gemlemevu zanvu za azali de faiblesse il est de opposition chacun moumnabion et ka société civile est commode et ka ze parti politique is commode ngwarongo hajidima ngwafanyao zitenda zidima ngwaonadira nzima azali kana uresiste gujo sabon titi hali yabo inshallah yangari jaurongo hajidima je yangari joheda mondo mzima je labonga bondo ebido resiste kaina ukiri mdu yabege harima opposition yado atake mdulo harima opposition iyo kaina ukiri nabanu na mjokaya ngazi jau mkomari haba ukaya didi hagwa yani timba mhono kashindu hewa ni wandu wa heze direkte gamdimi nyawe bwana inu haukam nugu tore nga direkte nge Marseille nge Lyon nge Paris hafu buwa mananga ulo mahala na manangu mdhuru hewa ti haki mdu ya renge live yavumbua mananya na yulo harimo ya opposition ya mduwa ngumenyo ya bwana ya hatu na mkaradhi riziye zedhona za baina ya hatu bawa shetani harinji ya guritambazo haizo karna ushida renge section ekamdu arenge telefoni hahe ngwanzo ya demdu shemdu wana jokaya yabo kachutanga yabo kachunjilia yabo ngutambazo no wandu wazangali ya ongo ripara werambia hai mjoja republikite mjoja plastex je ekatirage life nga mangalio bachasi tishia la rifungu to sekula hula tisha nurdini kutofu mula na ihula tisha budu kutofu mula na ihula amjoba sepona peni la toka tu hangu yawa gamfanyona hii haizo amjo harme collectif ya pari na mjokaya nyiti na collectif nzima hemwe na hii izo kweli shanganyi na daraki kuu ikawa wananyasi wa hizo collectif zima jikwa tiniyo si uzabanadi haina mdu wa hea opposition kutojiunda paribanu haina mdu wa hea sirikali ujahuja kutoja paribanu yawe collectif ya pari ngasina devoir ya ukaya rishina rihunda tartibu ya ufanya hazi na sino warupia waremao azali collectif ya pari na ishida yuhunda za tartibu za ufanya hazi daono wandu waremao azali ya shumani heilindi ya faida ya nzima rimreme ya mzima pari haizo wakomoru ya fumbili ya juzi kajafanya mandamano wadu wa shangaa zabaridi raba kaya gadora kenti riji hadisi riji komea rimaruhe rijue zabarindi azali ya lobanu kajarishina sha zabarindi ya lobanu haizo mwono kaya zaidi ya warujana uhaya wajibu ya peli ya heaje Assemblée Générale halafu ya kamudu angalia hai kamono republiki warukati 200 personnes chez age wakayasa hendi wadungo aminio ya komba inu yabungwe gabidio ritizie gabidio ritilemewe gabidio ritidisha jitihadi ba wakati uta swati pia rijuharame azali mpaka daula ya Merci beaucoup, notre frère
elle arrive. Applaudissez très fort. C'est pas parce qu'il a parlé fort, c'est parce qu'il a dit vrai. Il n'est pas comme Azali. Il a parlé fort et il a dit vrai. Awonge abasa ngarijoka ya Kavana Shombwe Ziro shaharma ya dunia kamili shauana na ufujari au shauwenjeza heri hamando wana nyasi majurnalisti kabati wandu wotia fitna harumanti suongo ambao kweli watie fitna haungu ambao ndrabo watie fitna harumanti ngarjoka mwangoni mweze mvualoni Azali ambao kangenizo badale jeshi ndabo ikao ngabo wananyasi wajinikao au walonele zina la journaliste mtinamba uka ilotile hao saundo wajoma halalalaya shango mwengoni mwandu walio harumale daftari la wandu warendao nai yensi ya hatu hokaswango yanzi hao wamenye ya opposition suwango anzi hao warengeza zenongoza Azali ukaya zikubaliwa no alodani au zikubaliwa no alobote indomene ikao ngamjopare mwananyasi abana ya jera mbiembabi wa mtango ikao de majournalisti wa Komori hususan de majournalisti wa Beti Salama ikao ndo watangiao entiatu. Je vais inviter notre frère Abana qui va nous parler des thèmes, le thème qui concerne les journalistes de notre pays qui sont capables de participer à la construction de notre pays ou à détruire notre pays, comme il le fait Azali Assoumani. Il le fait, Azali Assoumani, parce qu'il est épaulé par nos frères, que ce soit des policiers, ou des gendarmes, ou des soldats, qui le soutiennent, ou les journalistes. Parmi les journalistes comoriens, qui témoignent, qui font des faux, et je pèse le mot, des faux témoignages avec ce gouvernement des malfaiteurs. Parce que ce n'est pas des malfaiteurs, c'est des malfaiteurs. Parce que s'il avait des conseillers, je pense qu'on n'allait pas arriver là où on est aujourd'hui. Il n'a pas de conseillers. Parce que je pense que ce n'est qu'un seul conseiller qui essayait de lui raisonner, qu'il a un pays à diriger. Il faut arrêter de massacrer le peuple. Je ne vais pas m'étaler, je vais laisser la place à Abana. Applaudissez très fort Abana qui va vous parler de ce thème. Merci Ader qu'on a travaillé ensemble. Et c'est lui qui a fait ce tricot. Et Côte des îles Comores. Puisqu'on était ensemble à Côte des îles Comores. Et il y a Dunia Web. Vanu kwa iswa tukufa, salamu alaikum. Tivolo avani jukumu ya hufanya urongozi unu uhusu wananyasi watangazi zinafasi ya ujitamka nersijwoka ya manyatu journaliste Ubedillahi Mshangama hauka akotata fui hakikisha ambavyo pesa za para milioni 5 huendelea milioni 7 za tolwari za kota hazisaidie mahakama ya wanatawadhulumi wao atowai farahayo ajarengwa vani Ubedillahi Mshangama sasa uratulwa magobani aibu arikatojua afanya renio yani publiki, yani hakikisha au renyo ya fami, yani neka mfano utonto wahe aende aende manyahe au shemejwahe andra mono yorenyo ya fami vavo ato hukumulwa arika atojua afanya matangazo ya rezo sosio, yani vavo tide Facebook rezo sosio katojua ajibiana na mtu armwe WhatsApp, ajibiana na mtu armwe Messenger, ajibiana bavo sasa urama gobani aibu arika tojua
mshewaha mitamiuli aenda mitamiuli mpaka ndaone juji aibu katojua enda nzuani awenda mwali mpaka ndaone juji aibu na kakula mfumonzi andramone juji amwambie mkweli taona shemeji wangu taona mwanama taenda mitamihuli taenda nzuani taenda mwali talagua tafanya interneti tibaki tu dagoni nsangalia tisijua mavana tokata nerusa wangalie tele huyo vulishe radio aibu bavor sijo fanye diskurini halwa ya Esperanza ile wa majournaliste waliovani na watu wa hunu pia wajue zitongo. Ce discours est consacré pour la liberté d'expression et communication de France. Nafasi ya uchitamka. Chers compatriotes, il m'a été chargé par mes camarades de ce combat, notre combat, de vous parler de la liberté d'expression et de la communication. Si vous êtes là, si nous sommes là, début mars 2019, c'est que nous sommes face à une dictature épouvantable qui ne mérite pas la moindre complaisance, que dire la moindre échéance. Avant de dénoncer la communication de la dictature d'Assoumani, ce mythomane public, nous devons faire en sorte que la nôtre soit cohérente et offensive. Notre communication ne doit pas faire dans le folklore des produits dérivés et exotiques. Une dictature se caractérise entre autres par une confiscation des moyens d'expression lorsque ceux-ci tentent à une autonomie de pensée et de critique. Elle vise à empêcher les fondamentaux d'une expression objective, à savoir le pouvoir d'enquêter, informer, s'opposer et débattre. Vous avez vécu la gifle infligée à Oubedillah Mchangama par Kiki, ministre de l'Intérieur, en 2018. La fermeture de Radio Kaz et de la radio La Baraka FM. C'est tout un arsenal au service de la dictature pour contrôler l'information. En effet, maîtriser l'information, c'est contrôler les esprits par une sorte de censure directe ou indirecte. Lorsqu'une dictature simule une expression diverse, ce n'est qu'après avoir utilisé un ensemble de verrous pour contrôler la liberté d'expression. Ainsi, vous avez ORTC et Al-Watan qui opèrent avec une indolence de traitement de l'information au point d'entendre Tartuffe Assoumani se moquer le 6 juillet 2020. Il a dit ceci: chaque matin, on me donne les journaux et j'ai lu en premier la Gazette et Al-Fajr de l'opposition, car je sais qu'Al-Watan répète ce que je dis et me lèche en godillot. Aïbou! Mais les autres journaux disent ce qui n'a pas marché. Fin de citation. Voilà comment un dictateur violent et narcissique opère et humilie. Il fait faire des menaces, fait faire torturer, fait faire condamner avec madame et messieurs la lâcheté audacieuse de venir narguer l'opinion de la passivité citoyenne. C'est ainsi que nous vivons aujourd'hui l'affaire du journaliste Oubedillah Mchangama. Celui-ci a interrogé sur une possible affaire de corruption de la justice au sujet des sommes allouées dans le cadre des jugements dédiés sur les viols en série de ces derniers temps. On parle de 5 millions à 7 millions de francs comoriens. Et là, il avait bien précisé que ce sont des suppositions sur des témoignages de détournement de fonds au palais de justice de Moroni. Donc la violente réplique de la dictature est tombée contre le journaliste. Le juge Oussama Abbas, au mépris des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puis des articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, merci à notre jeune
Nabil, qui nous a fait ses recherches pour retrouver ces articles, donc a tranché dans une logique kafkaïenne. Je cite, il n'a pas de preuves suffisantes à la charge de l'inculpé, mais celui-ci interdit de la liberté de circulation, de la liberté de réunion publique ou privée. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas recevoir sa famille. Aïbou, il ne peut pas s'exprimer dans les réseaux sociaux. Même Facebook, WhatsApp, Messenger, il n'a pas le droit de les utiliser. Et il n'a pas le droit d'aller même à l'île de la Grande Comore pour aller chez sa femme à Mitsamiouli. Il n'a pas le droit d'aller en juin, il n'a pas le droit d'aller à Moïli, il n'a pas non plus à Mayotte. C'est une brimade judiciaire digne d'Assoumani et de ses courtisans. Aïbou! Mes chers compatriotes, il n'y a pas eu de glosser face à tant de violence. Il nous reste le choix d'un soulèvement populaire pour dégager Assoumani de Beïti Salam. Mais surtout remettre en cause le système politique et judiciaire lâche qui étouffement des libertés fondamentales. Nous appelons nos compatriotes de Moroni, de Moutsamoudou, de Nzoudjini, de Mbeni, d'Ikoni, de Fomboni, de Mitsamiouli, de Djoezi Amouali, de Wani, j'ai cité Mitsamiouli, de Moni et les grandes villes de Comores pour mettre fin à cette tyrannie par un soulèvement populaire. Azali, Robespierre disait que, je cite, après la faculté de penser, celle de communiquer ses pensées à ses semblables est l'attribut le plus frappant qui distingue l'homme de la brute. Fin de citation. Nous devons refuser d'être des brutes à cette période morose où des journalistes se travestissent en communiquant, font la manche à Assoumani, salissent les plumes en les loubnisant. Là, vous avez compris, Loubna. Là, le site officiel dirigé par les conseillers de Beïti Salam, conseillers aux communications, particulièrement Ahmed Ali Amir. Depuis Beïti Salam, nous avons une pensée d'estime à Boubacar Mchangama, fondateur de l'archipel Naenchi. Nous avons une pensée également aux résistants de la liberté d'expression par ces nouveaux moyens de Facebook. J'ai cité Facebook FM, toute son équipe, évidemment Comore Info et tous les autres, toute une équipe dont Oubedile Mchangama et donc le directeur remplaçant, donc Abdallah Agua, qui est le directeur général. Je vous remercie. Baka! 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 Merci beaucoup, ma soeur. Mpaka! Baka! Baka daula ya haki. Ni wananyasi kao nganyine mabunjilio, harumale bunjilio, ijo kanje mabayoti haki, hofanya wanazitunguja uharumashe tunguja ihushatushin amweka ili mtengelea hunu rienjezele tengwe ni ajoharmwe manifestation yafanyo kazi nunrongo muhimu za mtoda honi mfijonja activity ni mrubanu tamba ukala mrumaho ya bangu jobunjilioni vanunge bavuni ngula ngutso hadisi rimwambia ni ukaya ngasi uharuma ze manifestation za hatu nangarijua ukaya ndo samihi oka ngizonziroho zamba oka osukwalelo rulono unu on compte des milliers et des milliers de prisonniers qu'on ne pourra pas dire de qualifier des prisonniers politiques mais des personnes prises en otage. Je n'ai jamais entendu une garde à vue de 2 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans. Japorishan wanda mandi haruma duni. Wanrikao kwa jajuje wango haruma garde à vue à la azalienne. Avant que tinaka wenda hule haku, j'invite notre sœur Fatima qui va nous parler de ces milliers et des milliers de prisonniers et des prisonnières qui accroupissent dans les prisons de Azali
et les siens. Je t'en prie, notre sœur Fatima, applaudissez très fort. Bonjour à tous. Bonjour. Chers frères et sœurs, notre pays supporte une dictature qui maintient une campagne de terreur, de répression, d'emprisonnement et d'assassinat. Cette campagne de répression militaire a commencé bien avant les élections du 24 mars 2019. Je vous rappelle les arrestations et les tortures infligées aux 29 jeunes de Moroni et d'Ikoni en février 2018. Ces jeunes sont arrêtés avec le seul motif qu'ils n'avaient pas de pièces d'identité. Quelle honte! Aïbou! Ils sont amenés sur le centre de la gendarmerie de Méni par les agents de Triste, prénom Jipen. Ils ont été déshabillés, appelés, humiliés publiquement. Quelle honte! Puis les autorités comoriennes ont commencé à monter les dossiers de toutes pièces pour arrêter leurs opposants politiques. Il y a eu d'abord l'affaire des clous versés à l'aéroport de Bandar Salama à l'île de Mouéli en mai 2018. Il s'agit des clous versés à l'aéroport selon les témoignages par des officiers de l'armée comorienne. Les boucs émissaires sont vite trouvés. L'agent du contrôle aérien qui a alerté sur la présence des clous et deux autres civils soupçonnés par des militaires d'avoir la mauvaise chance d'être à proximité de l'aéroport. Quelle honte! Aïbou! Ces trois personnes ont été déshabillées, torturées et ramenées à Moroni pour être détenues illégalement, subir d'un procès expéditif, condamnées à plusieurs années de prison et enfin bénéficier d'une soi-disant grâce présidentielle. Puis, il y a eu le dossier de la tentative du coup d'État en juillet 2018. L'objectif est de semer la terreur avant le fameux référendum illégal du 30 juillet 2018. C'est l'occasion d'arrêter le commandant Fessoine et plusieurs civils et militaires que le colonel Azali soupçonnait de collusion avec l'opposition. Chez le commandant Fessoine, on a juste trouvé un vieux fusil de chasse et des tableaux de peinture. Quelle honte! Nous connaissons la suite. Et notre procès de la fameuse cour de sûreté illégale pour des personnes condamnées entre 10 et 20 ans de prison pour bénéficier par la suite pour une certaine d'une soi-disant grâce présidentielle. Le commandant Fessoine a été enlevé de prison pour être froidement assassiné avec le major Moutou et Salim au camp du Kandani, suite à l'ordre téléphonique du colonel Azali Assoumani. Puis la tentative d'assassinat du vice-président Moustadran. Ce coup où nous n'avons pas vu la couleur de la voiture soi-disant attaquée sans mort ou blessé. L'objectif est de semer la terreur en juin, toujours pour cette période de référendum. Il prétend qu'une personne qu'on a donné 10 000 francs comoriens, équivalent à 20 €, est chargée d'assassiner le vice-président. Il découvre le coup de
le coup dans la voiture ou sur simple appel téléphonique. Son commanditaire lui indique que l'arme se trouve dans la boîte à gants. Continuez à prendre des Comoriens pour des cons. Quelle honte! Plusieurs personnes, dont le secrétaire régional du parti Djoua et un commissaire du gouverneur Salami, ont été condamnés entre 10 ou 25 ans de prison ferme pour bénéficier par la suite, pour certains, d'une soi-disant grâce présidentielle. Par la suite, la tragique affaire du gendarme avec la main mutilée, le 30 juillet 2018, jour du soi-disant référendum de modification de la Constitution. Accrochez-vous bien, il y avait 2 gendarmes dans un bureau de vote de Moroni. Ils ont vu un groupe de personnes excitées les approcher, dont une personne avec une machette. Un des gendarmes armés a pris la fuite avec son arme et a laissé son collègue se faire mutiler sans se faire inquiéter. 1 heure après, le fameux ministre de l'Intérieur Kiki et son copain de l'époque, député Fata, viennent affirmer que les coupables sont des gens du parti Djoua. La preuve, il y a eu une réunion au siège du parti Djoua tard la nuit. Si le député Fata et le ministre de l'Intérieur savaient ce coup, pourquoi ils n'ont pas arrêté les coupables avant? Quelle honte! Tout le monde savait que le parti Djoua, comme les autres opposants, avait engagé une campagne contre le référendum. Ils n'avaient pas le droit de se réunir la veille soir pour coordonner leur campagne anti-référendum. C'est ça qui gênait le pouvoir dictatorial. C'est pour cette raison que le secrétaire général du parti Djoua, Ahmed Barouane, et plusieurs personnes sont condamnées entre 10 et 25 ans de prison pour bénéficier par la suite, pour certains, d'une soi-disant grâce présidentielle. Puis, en octobre 2019, il y a eu le dossier des mines. Fakrim Radabi a monté ce coup à partir de Mayotte pour décrédibiliser nos frères et sœurs qui résistent là-bas contre la dictature. Il y a eu quelques mines en miniature qui ont pété entre Wani et Mitamudi en Zouani. La voiture passée juste après est arrêtée et ses occupants tout de suite accusés du coup. Entre autres, un complice de Fakri à Mayotte envoie un colis au jeune commerçant de Mitamudi, Lukman Badrani. Ce dernier en recevait pour des commandes personnelles. Vive les Comores! Vive la République comorienne! Nalawe Gozibi! Nalawe Gozibi. Applaudissez très fort. Kwezi ni wananyasi mwenza imani mwajauharu mwa ye maandamano kwa lelo ijoka njema ngemtsengelea kanga nzohamba mja mzamba vanu wa Komoru wa profite ukaizo zarive havanu ukwezi kirikari tsengelea uharumale bangwe rijeri laani izo ikao ndo zaritongeza rambari jevanu rangu 14 rijeri laani izibira uharumanti yatu abonge bada ramwambia ukaya ngariwa nao zembwana na nofujari wa Azali Asumani ngarijoka ya oharumai constitution ya Komoro ngaboze accords za Fomboni ikawa ndizo sisi rizifu wao zambao kaya yeturu ya Nzuani yo haki ya hao 2021 haki yende Nzuani 2021
abongenga rjukaribisa mwana nyasi mumjua au tumwa biani shamjo mwambiani ili mshinde mjiprepare mndeme kotiku mwana nyasi Abdu ya jiarambia kuhusu ze akoro za mjuani neheni wa Komoro wajipanga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwezi masampanga wahembwa na inu waume na washe zikaubali ya ushahidi wahezekali banjwa kauzamba banu au kamengo ni motiro wa Mkomori yoha marongozi nje haku sheka uri hana ushahidi nja kaubali ale katiba lidu njali some hokali nulisalanziwa liliko wa Komori zezonogo na banjaza mbebanu ndezilo harimale katiba linu ndeze akoro za fomboni ze akoro za fomboni zifanyishiha namna ikawa moduli hao baroha delegasyo ya wanushenda yabo delegasyo ya wanushenda iyo itsanganya uangazija wanzuani wa mwali dezi si wazoziraru wanushenda wao wa madelege wakarepresente ya Komoro kamili wapange ze akoro za fomboni jaha sikitifu hizo njoka hamba banundo ukaya ze akoro za fomboni zipangi shihando za akoro za fomboni zanzi shihando za akoro za fomboni zikanzindo za akoro za fomboni rikaulinda faida rikaulinda namna ya ukaya ya Mkomori gujora harima taabu ya Mkomori gujoka harima justice ya sabozi ya Mkomori gujoka harima presidency turnanti ya kweli ya Mkomori gujoka harima justice ikaunga joko ukadovilifu na wadilifu hausikitifu wanama Makomorien rapanga le katiba hilo kalitestahilo wakatenga utima hanamna hindi dokaze akoro zinzi sinyewa baada waza sinyewa zisinyewa katika o ya diktatori wa peulo harme ardi ya Komori ya bahode se Komori haundi wa harma ze fonction basi waza sinyewa kaja zistehi haukahapanga mzinga hakauja ya upambarde Komori hele panza lolin ya hafanya hakaza piège ya ikaiza le président Sambi hende hampuse baada ya regaze ze fonction za Sambi na Sambi kaulali mwafanye mahamine basi azali hamkaiza piège hamba Komori hunuse uyeshi ha consensus kanisi uyeshi ha malewano hamuishiliano ngejula dhimu bangoju na shabaha wende wakaze kumbwi urare wende mbavi hokaide namna raroliana si wa Komori si ukaza kumbwi basi Sambi hasewarime piège hiyo hende hade mande ukaga botu nifanyilwa derogation njezema hanifanya mahamitanu ya mahakama ikama hakama ya sharia ya mwamba ukame sole president kena ukiri bahamba na mwangalie mbavi batani sahazi zinji noneka mdu hanifanye ye mwate ya hazo hamagandara wangalie ni mahakama ya Komori kaklema yamba izabidi rifanya ngarjo ufanya na gawe wajibu stay yeindi ngarjo hangeza muhamzima shabo ngadora arwari ya mpaka na mwishie ye mahakama na mnabira wakaumangeza rais Sambi muhamzima afanye mahamitanu baada ya wema guverneri wa bunguzo muhamzima baada ya mahamitanu wafanye mahamine ewe aganye ndo harmo pata hiyo wa Komoro aganye azali Sambi afanye mahamitanu hiyo hasibonsi basi doktori kililu hawasuli yabo hendo angalie dokuima hambashini sonko yabo bango kamkasomne sonko wangu ndambio de manabe dokuma inu nushahidi yakati timiza ujoko uyanza ngamjomnikayo haukai kililu boya wasulu harmazezi iladhimu boya timizi mahamine wanusu yarudia pare ya komisio ila uyo waje wafanye bilan yahe mahamitanu ya Sambi yahe mahamitanu ya ifanyao wafanye ne bilan ya hele panza emana nyawo wakati hiyo emana nyawo azali habita basi doktori kililu hafanya doktori kililu hatishe twabonti havuriza zela Elizabeth salama bwatimiza mahamitanu hende zahe ezajiri hindi azali hamba indi azali hamba timwana anzaishibe kujawaya hutohiba yewe yanje hafanya hamba waiti azali mjana ngamzambo mzishia donyi wa Komori mlobano hamba waiti dola azali mjana harudi harongo ashizungu miorongo ashizungu na isha mtu ambeheli na ishia hamba antasio rizishazo onti ya hakambezo haindi hakambezo haukayeni ulona mwana ujoka hamba tijau na timbele gaburi ya mwehentize mwonoze alaba hawasulibala hawakaza bahanu muitui na Faisal harudigo do wasaya hawakaza bahanu abugaga mumreje ininyi wana yasimlo harima ya kursu ya henda beti salama lelo nimwambia neza haukaya ya nyungura pishi ya azali ritoi kaza watiho ngariteoza nkuni ridovuziza na humlindani
wode mani ya suji prepare wa hesi wa shahatu chanzuani wode mani ya suji prepare wa hesi wa shahatu shamali katuna mangazija hoka humkunishia fanya ya 2021 rifanya ya 2024 humkinishiha ya diaspora wambeza hoka stop hoka bandu batu siwa Komor hoka bandu batu gasina uwezo si batu garanza wa Komor batu gasina rozore ne Komor gasina zohambia Komor abungangare mwambia oni wananyasi wanzuani haswa tani ukangare ndo harmwe bata inunda sinanyi ngare ndo rarenga yeturu ya 2021 ribehe nzuani shakari tuibe nzuani mwede mwafanyila turnatira ibita wakabala boraisi bozai boraisi sambi wabai mato ya haho wabai machisho ya haho wakategula peu lakatibe kufuru miosoni mwa Komor ngari hurongoza umani ya sulo hari mashesi wa shambali sha Komor uka 2024 ngarjoka ujahiho 2026 samahani 2026 ngarjo imwali abo mwana yasule mwali jandalie ukaizo ekililu yafanya ngarizangalio haukakaje stahile katibalini yabo ngare mwambia nuka ya Komor rilo harima place dex rilo unupari rilo Lyon rilo Nisi risarto waze grif hena mbujo kaunja beti salama gena kontarandro na kana pardon mbrenga mzima ngarjo bako harima place inu harima mahamini wa nusu yakari sarifanyeze voti za 2021 yakabani yasimtuani wa shanzwani cha Komor ujonjia beti salama hawara mpaka mzima emipaka ya hantuari mwele katibalinu ngari mlaboyoni ngari mlabioni wallahi alazim gasimegoni mwandu ikao ya makaburi yatu ngaje utende harme ardhi ya Komori na migami wahandani wanu wajo soma siwani heze mwanarisi wazaoneze wanauzima kartu yenga mwanadamu mwili wala kartu yenga mwanadamu mjini wala kartu yenga mwanadamu suraya ngari yenga tabia za wanadamu nensu yatu iserengo haufujar abunga ngari zishembelezi za ukaya ya waraba uso yabo ya mwanadamu wa Komori ujorege presidential 2021 ngari mambia ukaya ya tadaharumia lila sulaha la kiwiti hokangarjo mwangalia na njeo harime parti kagwajo ka umsutene yene ya parse ya assemblée hasharia hokaze parti kizo wajibu wajandalie hoko bandara usobanu ngaranzao inidi ngaranzao équilibre de pouvoir ngaranzao contre pouvoir yawe kanga wa contre pouvoir yetswa henda imana boko mori maje maishi Faransa mwasi samizi Faransa mto turuke Faransa dabuke Faransa yana système ya contre pouvoir nelitilo da contre pouvoir yabo henda ndo abogeda mturuke ko mori divoi wana mawanzwani ngamwambia ni hauraji ngamwambia ni haigozi shamvu ababa hantubo lesa shanga mwambia ni haukweli ni mwambia neza hokaiturunise mwasulini nangarjo wane mbada hata wasulini nangarjo wane mbada hata 2021 ndio nafanya investiture ya president wa Chinzwani ya president Komor shaba ngaro hambeza hokaya yabo kuja zingara presidency yabo zingara sumbakaya hokau zingara sumbakaya yule kamno halimnuka jukanti na kuna hajo ukanti tipaka hawasulisha mahamiraru ya mahakama ya kweli mahamiraru ya maisha ya kweli ya Komori mahamiraru ya umakilifu wa Komori ya mahebili ngajo huverilia yabo ganzo jandalie hoke turnati iluti hidaya ya turnati ya lukartwaji sambacha na mihogo che turnati nungaranyi sama maisha ya Komori abuga watukufu risari jandalia azaliwa msafara wa hahe wauroha beti salama hesa hawaandalia haukazali hata ya monte gouvernement wa Komori wa baba ukaizo wapi hala izo waba huala hauzi furzo pubeli rilawa ridiwaze wa mwisodi hao Mwenyezi Mungu mdohemu Mwenyezi Sedali kabali ambao mwambia ukaya hona tsupara naibu jana lelo tuja nzimbuwe nonga mdidole kaburi nilitsengeleye endeza ya kaburini hamratisa wopanga mwiwu abongea ukwezi hautukufua haji imbabi nakanza nitegeleze da inu wa ushahidi da unu isona kahamba haufuwa vya wako katibu wa mshashi siundo shabati zamba shale katiba lidu ho litimizi garjo litimizi zaba la place de l'indépendance moroni inshallah yabo revenja ufanyilani zetetai za hele katiba zili za katiba lidu azali merci Argoshira marhaba mani yasiabudu ikao temwinu haivahara hata hayasulisha umagunguno juu hamadeheli wa Komoro wa kahili hamadeheli namwambia nuka ya gouvernement inu gouvernement ikawe haini wafanyao mishenkezo ngwaendao ngwatingo henda ngwatinguba bata ngomao habo bata
arjoka juzi warambia ukaya wabuwaze frontieri kao kaja kazabalo karja jua namna za kazabalo bahije kazi bulo bahibu waramba ukazi bulo na ritota la zuzumbabi ombulo huo wazimane mwana nyasi la fevu ya jerambie ombulwa waheze ze faida na ze hasara ikawa komori wa jini nao kawa komori wenjingo ambao kaya kwa tuona karibu mwana nyasi la fevu. Marhaba mwana madera walaye kisilamu ya kihatu hora salamu yo farudhi shaho ijibu yo sunna hora salamu yo sunna shaho ijibu farudhi walabona kanisa banutiri salamu buhandani no katsiria basanga njom wajibisani mwijibu na netu icho ijibu abongu jonda maazu ngena nkera zibanga bowenji wapuwa wakanti zifunda ihoka kwa jibwe salamuni rawanu abongu ajohunda maazu nsiyire basi mesilamu kwa ziwa Komoro rambilwa ukayaze frontieri za Komorezi kazi balo na hunu Faransa hena mfumtanu rikane Ethiopia Airline ikahenda Komori watina tabu watina mashaka rambilwa ze frontieri za Komorezi azibulwa nabo wananyasi wala tsabushini ranzide makatirilo nawe yanu kwa tujo ureje ikomori iyo aibu Tanzania juwe ze hazar ze serikali ya Baba Lukmani na wandu wa mzingiza namna ya uzingara frontier namna ya huibua evanu ngwa frontier watina hata mahadithi ya uhadithi nemrujo kaunjia uharumenti ya hatu chando tokaya wasomo jaka loka wabwe frontier na yabo juzi o wananyasi wabolo bushini Madagascar Airline wahondana nao wawakubaliyo kaya ngwendao wawavehe wawareje sarumenti ya Komori eti ya Komori watopo frontieri watina mahadithi warediwa besha wale wabushinukia mvyali kena ujokuja Komori eba nizo frontieri za bulwa haubaba nuizo mahadisi yana mna ya usana wawanduwanua hunde mna riali watemma boshoni hokaya enge frontieri bulwa ya wavyo ya mwado hamade hale Europa wafanya Faransa wafanya wakaweba zaze frontieri pia shazi badie Europa Europe zanvyo pia zikamuja Faransa zedi zikaroha zenda harume Europe zikafikiri batu waraba ya ze frontier rajare zibu wao zikafikiri bane océan Dierans le minimum de choses zanvyo zaonga jowe zinjie zijwe ziro leo waja yotide hali zakani shale waja wamba wazibuwa ngeba nubushini ihondo mahala ya ike anvyo yihongezi ulawo kanti Komori hato mwiso bushini warindite Komaruka ya ekaya vyotu kena uja Komori nane ya hanyu vanyu kena uja huja watongeza wale wananyasi wandu zatu wabola bushini ranzide mahaila watu tula manani nimsaidie nuandwa hahe walo iho walo haruma tabu na mashaka hokaya kwa tujwa henda warengwa hokawambe frontieri bulwa na boba kwa jata hema hadithi wano wananya wabushini kwa jata mahadisi wano wananya wa Morisi kwa jata mahadisi wano wananyao wa Seychelles no wananyao wa Tanzania kabasa vyo yakubaliwa haruma bavuto kayoti ijoyende bushini ya rengo wananyasi irudi ijo ikenti Komori master jawabu niyo naomba banu yapo hojoa waveze wahezele jimbo ukayabu weze frontier ngarjoka yezmana wahezele jimbo hilo ili wahunde bamkate watiyo maboshoni wahundo mkati yo hao wadingo uhunda watiyo maboshoni wakaya hindi wakawafanyo kaya ekawaziya ya bushini itirengo wabolo bushini ya wareje samoroni ya wesa yonga wajo paro amvio ni nroaji ijoula wangazija iliwa la wandu wao wardiwa liviswana wili zinroaji wareje yi ngazija na nzuani na mwali izo ndizo serikali yazisabuza waremao doka wabaze frontier shaili wanurishe wajaze mabosho ya hao mali ya mikarakara ikawe yawe hansi yao
ngekwezi wa Komori legitali inu ngalitungo henda na uzinga na mimi sina ulemewa mpaka babalu kumani haro habo ngekwezi karadhi aderi bale jiwilo lizingi ujeure ngevanua ndese njashine natimize mada chale jiwilo kaliti la uzingara hata hale. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran mananyasi la fevu hawinjeza mbavi amfikiru kambe seka serikali ya Azali Asumani wakaanza rambe ukainu raison économique mtuone raison économique ya kwa frontieri ya mahala hutoja maturisti ikao wa Komoro ala dhimuende ndo wafanye mashughuli hao wajoa hulene mabahazazi wahuzene mabahazazi wanruwao wazilo kakwatu henda ekawende kwa naka ujwa wende wahule waunde kwa naka ujwa henda wahule wafanye mashughuli abo ntuona ye ekonomi injia harma enti harma katiyo hate wanike nafasi au yanike fikira ya ubua ze frontiere abonge ngari mambia unukai maandamano ya tungendo ya kazevano shando usiku wa lelo ile zina la daula ya haki ngaribeshao mhono watangaze famii za Kamal ya fariko dunia usiku wa lelo nano hafa wanti pia ngari warande homage na mjeriheze le jimbo la taifa ili rijueri kaze kifu maandamano ya hatu ya usiku wa lelo. Hubul watani minal iman namtengeleni mbile jina heli ya heze le jimbo la taifa ejoka uliheza he roho ya hime ejoka uliheza he hame ya tengele almuradi rihishimu le jimbo la taifa la hatu kama sitabu Mnaresheleye fungili jao insha Allah rije hawinji na relija reto wanazifunda ritanganyie rimremeze mtukazamu azali Abundawo lazima rimwambie nukaya minal iman zambayo na bwana Santa